Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good day to everyone. So hari ini kita akan masuk kepada new chapter. Okay, chapter yang baru bertajuk capacitor. Okay, so before we move further, kita kena tahu apa itu capacitor. So capacitor kita sebut dia adalah satu device that stores electrical potential energy. So dia menyimpan electrical potential energy, and how this capacitor can store electrical potential energy is by storing separated positive and negative charges. So kita punya capacitor dia akan asingkan, okay? Dia akan asingkan positif dan juga negative charge ini secara berasingan, okay? So di sini adalah jenis-jenis capacitor yang common yang kita akan jumpa. Okay, so in general capacitor ini mempunyai dua kaki, like kita punya resistor, and then bentuk dia juga agak berlainan. Ada yang berbentuk silinder dan ada yang berbentuk bulat begini. Okay, so unlike di resistor yang kita tengok dia punya resistance itu bergantung kepada dia punya color band, capacitor tidak. Capacitor dia memang sudah ada label. Okay, so label yang saya maksudkan adalah label berkaitan dengan capacitance. Di sini kita boleh nampak dekat capacitor ini dia berlabel 1000 microfarad. Okay, so itu adalah dia punya capacitance yang kita akan sebut kemudian. So lebih mudah berbanding resistor, di mana kita perlu cari dahulu dia punya resistance menggunakan color band. Okay. Baik, untuk electrical circuit, simbol bagi capacitor adalah yang ini. Okay? Dan kalau kita perhatikan betul-betul simbol tersebut, dia lebih kurang sama macam bateri, but it is not, because both terminal, okay, kedua-duanya mempunyai panjang yang sama. While untuk power supply ataupun bateri, one of the terminal akan jadi lebih panjang, which is yang panjang tadi adalah positif and yang pendek adalah negatif. Okay. Alright, next yang seterusnya kita akan pergi kepada capacitance. So capacitance ini adalah ability of the capacitor to store charge. Okay, tadi kita sebut apa fungsi capacitor, ialah dia adalah satu device yang akan store electrical potential energy by storing separated charges. Okay, so maksudnya kalau capacitance untuk satu-satu capacitor itu lagi besar, maksud dia mempunyai ability yang lebih banyak ataupun lebih tinggi untuk menyimpan charge. Okay. Baik, dari segi definition, capacitance ini kita boleh define dia sebagai ratio of charge Q on either plates to potential difference delta V between the plates. Okay. So di sini saya akan ambil dia punya simbol ataupun dia punya cross sectional, di mana kita tahu bahawa di dalam capacitor itu mempunyai two separated plates. Okay, di mana plate itu adalah tidak bersentuh. Okay, di sini kita ada gap. Okay. Selalunya di gap ini kita akan letakkan sama ada kita menggunakan udara ataupun air ataupun any dielectric. Sifat dia mestilah insulator. Okay. Kemudian di sini kita ada dua plate di mana dia adalah bersifat konduktor, bermaksud dia boleh mengalirkan current. Okay. So your charges yang saya sebutkan tadi, charges itu akan disimpan di kedua-dua plates ini. Okay. So plate di sini akan simpan charge dan di sini pun akan simpan charge. Tetapi charge tersebut adalah charge yang mempunyai sign charge yang berbeza. Bermaksud satu plate nanti, okay, for example di sebelah kiri ini dia akan menjadi positif dan di sebelah kanan akan menjadi negatif. So kalau saya masukkan value, di sini kita akan simpan for example sebanyak 100 microcoulomb. So coulomb ialah kita punya unit bagi charge, and then bermaksud kalau kita simpan that amount di sebelah left plate, maksud di sebelah right plate kita nanti akan juga mempunyai value yang sama sebanyak 100 microcoulomb. So it always equal, okay, in term of charge. Okay, kemudian apa yang akan berlaku since kita ada dua plates yang mempunyai charge yang berbeza, satu adalah positif dan satu lagi negatif. So between these plates akan wujud yang kita panggil sebagai potential difference, and that potential difference kita panggil dia sebagai delta V. So between these two plates akan ada delta V lah.
Okay, ataupun potential difference. For example, sini kita masukkan value dia sebanyak 10 volt. Okay. So, kalau saya mau kira what is the capacitance of this particular capacitor, so kita sebut di sana capacitance ataupun simbol dia C is the ratio of charge Q on either plates to the potential difference delta V. So bila ratio dia akan jadi bahagi, kemudian dia sebut charge, okay, to the potential difference delta V. Okay. So sekarang ini macam mana kita mau kira dia punya capacitance? Okay. Now di sini dia hanya letakkan satu Q sahaja, bermaksud satu charge. And then which one yang kita akan masukkan? Adakah dia positif 100 microcoulomb ataupun negatif 100 microcoulomb? Well, basically kita hanya perlu masukkan dia punya magnitude ataupun value sahaja. Because these two plates dia store the same amount of charge, cuma berbeza dari segi dia punya sign. So di sini saya hanya perlu masukkan dia punya value sahaja, which is sebanyak 100 microcoulomb. And then saya bahagikan dengan 10 volt, which is your delta V lah, which give us the value is equal to 10 microfarad. So untuk capacitance ini kita akan ukur menggunakan unit farad. The unit untuk capacitance, unit dia adalah farad, and dia punya simbol adalah capital F. Okay. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada example yang pertama untuk chapter ini, example 4.11, di mana soalan disebut the charges on the plates of capacitor are positive 120 microcoulomb positive, and the other one is negative 120 microcoulomb. So di sini kamu akan nampak kedua-dua value dia adalah sama, cuma different dari segi sign lah. When they are connected to potential difference of 6.0 volt. Okay, so sekarang ni kita boleh letakkan di sini bahawa satu ialah kita punya charge is equal to 120 microcoulomb. Okay, kemudian kita punya delta V is equal to 6 volt. Okay. What is the capacitance of the capacitor? So that will be question A. So soalan dia tanya what is the capacitance. So kita just recall C sama dengan Q over delta V. Okay. So masukkan values di mana kita punya Q adalah sebanyak 100 microcoulomb. So di sini saya lebih suka kalau kita tukarkan dia kepada a number lah instead of menggunakan prefix, di mana micro adalah sebanyak 10 kuasa negatif 6. Okay, divided by kita punya potential difference, which is 6 volt, and then that will give us 20 times 10 to the power of negative 6 unit is farad. Okay, so that is the capacitance of capacitor yang kita gunakan di dalam soalan ini. Baik, untuk soalan B dia tanya what is the potential difference across the capacitor if the charges on each plate adalah 64 microcoulomb. Okay, so sekarang ini untuk soalan B, apa yang berlaku ialah kita punya charge itu tidak lagi sebanyak 120, tetapi adalah sebanyak 64 microcoulomb. Okay, dan soalan B ini assumption dia ialah, okay, assumption we still use the same capacitor. So bila kita gunakan capacitor yang sama, bermaksud ialah dia punya capacitance adalah sama, di mana nilai C yang kita kira adalah daripada soalan A tadi, which is sebanyak 20 times 10 to the power of negative 6 farad. Okay, so what is the potential difference? So now C is equal to Q over delta V. So we want to find what is the delta V potential difference, while kita punya C masih lagi nilai yang sama, which is 20 times 10 to the power of negative 6. Your Q now is decreasing ataupun tidak sama macam soalan A, which is sebanyak 64 microcoulomb. So micro pun saya tukar kepada negative 6, and then I want to find what is delta V, which delta V is equal to
which is equal to 3.2 volt. Okay. Baik, yang seterusnya kita akan tengok kepada capacitor in series and parallel. So for those yang mungkin lupa ataupun mungkin kurang faham berkaitan macam mana kita boleh tentukan sama ada two components ataupun more components itu berada dalam keadaan series ataupun parallel. So kamu boleh tengok balik pada chapter yang lepas, which is chapter resistor, di mana saya menggunakan kaedah dot untuk menentukan sama ada dia series ataupun parallel. Baik, untuk yang ini, okay, sebelum kita pergi kepada series dan parallel melibatkan capacitor, first kali kita kena recall balik equation berkaitan dengan capacitance, di mana equation dia adalah C sama dengan Q over delta V. So here is the equation for capacitance, and daripada equation ini kita akan tentukan 3 kuantiti yang akan kita gunakan ataupun yang kita akan kira di dalam series dan juga parallel, which is capacitance, charge dan juga potential difference. Okay. So first kita akan pergi kepada series dahulu, di mana kita ada dua capacitor, ada C1 dan juga C2, di mana kedua-duanya adalah secara series. Why? Because they both connected dekat satu point, and at that point tidak ada komponen yang lain. So we can say that C1 and C2 adalah secara series. And then what will happen is over here kita ada power supply, di mana power supply itu kita ataupun saya labelkan sebagai delta V12 because kita ada dua capacitor di sini. Okay. So unlike the kita punya resistor, di mana current akan keluar daripada terminal bateri, so sekarang ini kita akan gantikan current itu menjadi charge. Current is produced by charge flowing. So sini saya akan letakkan kita punya charge. Okay. So charge kita akan label sebagai Q, dan label dia adalah 12 because it is from your power supply. And then this charge will continue flowing, and then okay, so SQ12, and then it will turn back kepada kita punya bateri SQ12 as well. Okay, so charge akan di-store dekat kita punya capacitor number 1, and that charge kita akan panggil sebagai Q1. And then also kita ada charge yang kita akan store dekat capacitor number 2, and then we will call it as Q2. Now since di dalam series dia tidak ada sebarang junction, which mean kita punya charge itu akan flow in one line, so we can say that untuk series number 1, okay, the charge, okay, that come out from your battery, which is Q12, is basically the same charge yang kena store dekat capacitor number 1, and the same charge that store in capacitor number 2. So in series kita punya charge adalah equal. Okay. Kemudian daripada charge kita akan pergi kepada kita punya potential difference ataupun delta V. Okay, so delta V for the whole, which is 1, 2, sama dengan delta V ataupun potential difference across capacitor number 1 plus potential difference dekat capacitor number 2. So ini masih lagi kita apply ataupun kita guna balik daripada series di dalam resistor. So delta V is equal to delta V1 plus delta V2. Okay, and then lastly kita ada capacitance C. So untuk effective capacitance ataupun total capacitance melibatkan two capacitor di dalam series, it will be C12 is equal to 1 over C1 capacitance untuk capacitor number 1 plus 1 over C2 capacitance untuk capacitor number 2, and also kita ada bracket, and don't forget we have negative 1. Okay, so that is in series. While in parallel, okay, so we have two capacitors as well, di mana kedua-dua capacitor ini adalah secara paralel because dia melibatkan two dot ataupun 2 points. Okay, so C1 and C2 adalah secara paralel.
So kalau kita gunakan seperti dalam series, kita punya charge akan keluar daripada bateri, and this charge we will name it as Q12, and this charge will continue flow. Okay, up to this point, apa yang akan berlaku ialah dia akan terjumpa dan dia akan nampak junction di sini. Okay, so as we know that this charge, kalau dia jumpa junction, dia sama macam current, dia akan split. Okay, so dia akan split bermaksud so dekat capacitor number 1 dia akan jadi Q1, and also dekat capacitor number 2 dia akan jadi Q2, and then dia combine balik di sini dan dia akan patah balik kepada terminal negatif bateri as Q12. Now, since kita punya charge ini akan split, bermaksud nilai Q1, nilai Q2 adalah tidak sama dengan Q12 sebab dia sudah split. Okay, so since kita punya charge tidak sama, bermaksud di dalam paralel yang sama adalah kita punya potential difference. That's why kenapa delta V12 for your power supply is equal to delta V across kita punya capacitor number 1, and also potential difference across capacitor number 2. Okay, so if our potential difference is equal, then what will happen to our charge? Okay, so our charge will be combination ataupun sum of Q1 and Q2, where Q12, the total, will be Q1 plus Q2. Okay, and lastly, for your effective capacitance ataupun capacitance secara total, C12 for parallel, it will be C1 for capacitor number 1 plus C2 for capacitor number 2. Now, untuk di dalam equation, selalunya kita akan gunakan 4 equation, which is yang pertama sekali kita akan gunakan yang sama, which is kalau dalam series kita akan gunakan equation ini. Okay, dalam parallel kita akan gunakan equation ini. Dan juga kita akan gunakan effective capacitance untuk both series dan juga parallel. Okay, so this equation yang saya tandakan right ini kita akan gunakan untuk mencari value-value sama seperti sebelum-sebelum ini. Okay, di mana kita akan buat equation ini selepas kita tahu dia series ataupun parallel. Okay, next kita pergi pada example yang seterusnya, example 4.12, di mana dia sebut find the equivalent capacitance. So equivalent capacitance ini merujuk kepada total capacitance. Okay, so dia adalah total capacitance lah. So bila equivalent capacitance, total capacitance bermaksud kalau kita tengok di sini kita ada berapa capacitor, kita ada C1, C2, C3 dan C4, bermaksud equivalent capacitance kita akan menjadi C1, 2, 3 dan 4. So itu value yang kita ingin cari dalam soalan ini. Baik, sama juga macam example yang sebelum ini, saya akan lukis dia punya circuit. Kemudian circuit tersebut saya akan gantikan value. Instead of masukkan value, saya hanya masukkan label menggunakan number lah. Kemudian di sini saya letakkan value bagi setiap capacitance. Okay. Baik, so first kali kita akan combine. Of course kita akan combine, cuma kita perlu tahu yang mana kita akan combine dahulu. So di sini saya akan combine C1 dan C2 dahulu. Di mana combination kedua-duanya adalah series, and how do I know that? Because C1 and C2 dia disambungkan di sini dan dekat point tersebut tidak ada orang lain. So C1 and C2 adalah series. So saya sebut di sini C1 and C2 adalah series. So untuk mengira capacitance dia akan menjadi C12 combination sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2 and then negative 1. Okay, so masukkan value. So di sini saya akan masukkan value yang penuh lah. Okay, saya tidak menggunakan prefix, saya takut mungkin ada yang tersalah nanti. Okay, so 1 over C1 kita adalah 2 times 10 to the power of negative 6. So saya tukar terus, plus dengan C2 which is 1 over 1 micro, and then we have negative 1. So C1 and C2 combine, dia akan dapat nilai 6.67 times 10 to the power of negative 7. Unit is farad lah. Okay.
And then what will happen is, bila saya combine C1 and C2, apa yang akan berlaku ialah kita akan dapat single capacitor. Okay, di mana kita sebut dia sebagai C12. Okay, kemudian next combination will be C3 and C4. As you can see, dia bergabung dekat 2 point, satu di sini dan satu lagi di sini. So kalau ada 2 point, so kita tidak perlu fikir, dia akan menjadi paralel lah. Okay, so C3 and C4 ialah paralel. So bila paralel bermaksud dia akan menjadi C34 is equal to C3 plus C4, and then C3 kita sebanyak, then plus with 4 microfarad. So this will give us 9 microfarad. Okay, so sama juga bila kita combine C3 dan C4, dia akan jadi single capacitor yang kita panggil sebagai C34. Okay, baik, kita sambung di sini. So kita tadi ada 2 combination sudah, and then now kita end up dengan C12 dan juga C34, di mana C12 value dia adalah sebanyak 6.67 times 10 to the power of negative 7 farad, and then C34 adalah sebanyak 9 microfarad. Okay, so now untuk combination yang terakhir, which is combination di antara kedua-dua capacitors ini, okay, kita akan nampak bahawa mereka bergabung pada satu point, dan point tersebut tidak ada orang lain, so which means C12 and C34 adalah series. So C12 and C34 adalah series. So bila series bermaksud C12 3 and 4 combination adalah 1 over C12 plus 1 over C34, and then don't forget negative 1. So 1 over 6.67 and then negative 7 farad plus dengan 1 over 9 negative 6, and then we have negative 1. So the value is 6.21 times 10 to the power of negative 7 farad. Okay, so double check balik. So di sini kita ada C1234, dan untuk kita punya equivalent capacitance ialah C1234. Okay, baik, yang seterusnya adalah example 4.13, di mana soalan ini ada 2 soalan. Kita ada soalan A dan juga soalan B. So saya akan pergi kepada soalan A dahulu. Dia sebut 4 capacitors are connected as shown in figure below. Calculate the equivalent capacitance between point A and point B. Baik, between point A and point B, kita ada berapa kapasitor? Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Maksud equivalent capacitance that we're looking for ialah C1, 2, 3 and 4, combination of all capacitors. Okay, so sama juga sini saya masukkan value, dan di sini hanyalah label lah. Dekat circuit kita hanya label menggunakan number. Baik, so siapa kita akan gabung dahulu? Okay, so kalau kita tengok di sini, kita akan gabung dahulu C1 dan C2 lebih mudah, kerana kalau kita tengok C1 and C2 dia combine dekat satu point. That point tersebut tidak ada orang lain, so we can say that C1 and C2 adalah series. So C1 and C2 adalah series. So which means kita akan combine C12 will be equal to 1 over C1 plus 1 over C2 negative 1. Okay, and then kemudian kita masukkan value. Value untuk C1 adalah 15 microfarad, so it will be 15 micro is negative 6 plus C2 adalah 3, so it will be 1 over 3 negative 6, and then don't forget we have negative 1. That will give us 2.5 negative 6 farad. Okay,
So bila saya combine C1 and C2, apa yang akan berlaku ialah kita akan jadi ataupun dapat kita punya single capacitor lah. Okay, so bermaksud dia akan menjadi C12. Okay, kemudian siapa lagi yang saya akan gabung? Saya akan gabung C12 dan juga C3, di mana combination kedua-duanya adalah secara parallel. How do I know? Because C1 and C2 they combine at 2 points. Okay, so bila combine dekat 2 points, maksud dia adalah secara paralel. So I can say over here C12 and C3 adalah paralel. Okay, so bila paralel bermaksud combination dia akan menjadi C123. Okay, dia akan menjadi C12 plus C3. So C12 just now ialah 2.5 eksponen negatif 6 plus C3 sebanyak 6 microfarad. Saya tukar juga. Okay, so sana saya akan dapat sebanyak 8.5 times 10 to the power of negative 6 farad. Okay. Baik, saya terlupa sesuatu. Okay, di mana every time kita buat equation, kita perlu masukkan equation juga. Okay, so equation apa yang saya masukkan tadi? Equation yang saya masukkan ialah C1 and C2 adalah series. So bila series, apa equation dia? So bila series, yang sama adalah dia punya charge Q. So equation dia akan menjadi, okay, di sini kita ada 1, 2, 1, 2. So maksud kita punya equation akan menjadi Q12 is equal to Q1 is equal to Q2 lah. So this will be kita punya first equation. And then untuk combination yang seterusnya, C12 and C3 parallel. So bila parallel bermaksud apa yang sama ialah dia punya delta V. So delta V siapa yang akan sama? Combination 1, 2, 3, 1, 2 and 3. So equation dia akan menjadi delta V 1, 2, 3 is equal to delta V 1, 2 is equal to delta V3. Okay, and then this will be equation number 2 lah. Okay, so saya akan ambil lukisan ini. Okay, kita akan copy dan kita bawa ke sebelah. Alright, tadi kita sudah combine C12 dan C13. Maksud kita akan dapat single capacitor. Saya akan padam lah. Okay, so kita akan dapat single capacitor yang kita panggil sebagai C123, which is C123 lah. And then last combination between C123 and C4, of course kita boleh nampak di sana dia adalah secara series sebab dia hanya bergabung pada satu point. So we can call C123 and C4 adalah secara series. So bila combination dia akan menjadi C1234 and then series akan menjadi 1 over C123 plus 1 over C4 and then negative 1 lah. Okay, so C123 just now value dia adalah 8.5 microfarad. So it will be 8.5 micro plus C4 adalah 20. So 20 also micro and then negative 1. So that will give us 5.96 times 10 to the power of negative 6 farad. Okay. Kemudian jangan lupa juga kita perlu tengok dia punya equation. So this one ialah secara series. So bila series yang sama adalah dari segi dia punya charge. So equation kita, the last equation will be okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4. So it will be Q1, 2, 3, 4 is equal to Q1, 2, 3 sama dengan Q4. Okay, so this will be equation number 3. Okay,
And since kita sudah dapat C1234, bermaksud inilah kita punya equivalent capacitance ataupun total capacitance untuk keempat-empat kapasitor di dalam soalan A. Okay. Baik, mungkin kamu akan tanya-tanya kenapa saya perlu buat equation 1, 2 dan 3 daripada combination daripada soalan A tadi, sebab kita ada soalan B. Di mana soalan B ini dia sebut find the charge on each capacitor if delta VAB is equal to 15 volt. So apa yang akan berlaku ialah kita perlu cari charge untuk setiap kapasitor. So bermaksud di sini kita perlu cari Q1, kita perlu cari Q2, kita perlu cari Q3, and also kita kena cari Q4. Okay? Dan diberi bahawa kita ada satu potential difference ataupun satu power supply yang kita letakkan di antara point A dan point B, di mana nilai dia adalah sebanyak 15 volt. So macam saya sebutkan sebelum ini, kalau dia adalah power supply, bermaksud dia akan menjadi delta V, dan dari segi number, okay, dia akan cover ke semua kapasitor, which is dia akan menjadi V1, 2, 3, 4, dan value dia adalah sebanyak 15 volt. And notice juga saya sudah masukkan value capacitance bagi setiap combination, dan di sini juga saya ada ketiga-tiga equation. Baik. Jadi sekarang kalau kita tengok daripada equation yang kita dapat di sini, equation 1, equation 2 dan juga equation 3, kesemua value-value ini tidak ada pada value di sini. Okay. So macam mana kita perlu buat? Okay. So first kali kita akan tengok di sini kita ada delta V 1, 2, 3, 4, dan dalam masa yang sama kita juga ada C 1, 2, 3, 4. So untuk mengira, kita akan recall balik equation for capacitance, di mana dia adalah C sama dengan Q over delta V. Okay. Kemudian di sini kita ada number yang sama, which is 1, 2, 3, 4, bermaksud Q pun akan menjadi 1, 2, 3, 4, delta V pun akan menjadi 1, 2, 3, 4. Okay. So kita masukkan value C 1, 2, 3, 4 ialah 5.96 exponent negative 6, and then Q 1, 2, 3, 4, okay, tidak ada value, so kita just letakkan dia Q 1, 2, 3, 4 divided by kita punya delta V 1, 2, 3, 4 sebanyak 15 volt. Okay, so saya akan dapat saya punya Q 1, 2, 3, 4 is equal to 8.94 times 10 to the power of negative 5, and then unit dia adalah coulomb. Okay. So bila saya dapat nilai Q 1, 2, 3, 4, bila saya refer kepada equation number 3, saya akan dapat juga value untuk dua charge yang lain, which is saya akan dapat nilai Q 1, 2, 3, which is equal to 8.94 exponent negative 5 coulomb. Saya akan simpan kemudian, dan juga saya akan dapat nilai Q4, which is equal to 8.94 times 10 to the power of negative 5 coulomb. Okay, so saya dapat sudah yang pertama lah. Okay, saya dapat sudah nilai Q4. Okay. Kemudian apa yang akan berlaku ialah saya pergi kepada equation yang kedua. Equation yang kedua disebut delta V 1, 2, 3. Delta V 1, 2 sama dengan delta V 3. Di mana saya boleh gunakan nilai Q1, 2, Q1, 2, 3. Okay. Baik, so sekarang kita ada Q1, 2, 3, di mana value dia adalah 8.94 dalam 10 kuasa negatif 5 coulomb. And then for that, saya akan gunakan equation number 2. Okay, so if I recall equation untuk kita punya capacitance, C sama dengan Q over delta V. So the number will be 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3. And then from there, C1, 2, 3 is equal to 8.5 exponent negative 6.
Q123 ialah 8.94 darab 10 kuasa negatif 5 coulomb, and then divided with delta V 123, and from there delta V 123 is equal to is equal to 10.52 volt. Okay, so kalau dekat equation number 2 dia sebut delta V123 sama dengan delta V12 sama dengan delta V3. So maksud nilai ini adalah nilai juga untuk delta V12 is equal to 10.52 volt, and also kita ada delta V3 sama dengan 10.52 volt. Now, untuk the next step ialah saya akan fokus kepada single number. So, saya akan work out yang ini dahulu. So, recall balik. C sama dengan Q over delta V. Number is 3 and 3 as well. C3 adalah 6 microfarad. Q3 yang kita mau cari. Okay, so Q3 dan divided by delta V3 sama dengan 10.52 volt. So from there kita akan dapat nilai Q3. Okay, nilai Q3 samaan dengan will be equal to 6.31 times 10 to the power of negative 5 coulomb. Okay. And then kemudian saya akan pergi kepada delta V12. So sama juga, so C sama dengan Q over delta V. The number is 12, 12 and 12. So C12 is 2.5 times 10 to the power of negative 6. Q12 ialah yang kita mau cari. So Q12 and then divided by 10.52. So this will give us Q12 is equal to, so kita akan dapat 2.63 exponent negative 5 coulomb. Alright, so bila sampai sini kita dapati bahawa Q12 adalah value ini, dan kita refer pula kepada equation yang pertama. Dia sebut Q12 is equal to Q1 is equal to Q2. So kita tidak perlu kira, dan kita just perlu mention bahawa Q1 sama dengan 2.63 times 10 to the power of negative 5 coulomb, and then Q2 juga mempunyai value yang sama, 2.63 times 10 to the power of negative 5 coulomb. Okay, with that answer of question B, example 4.13, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.